नवमा भगवती शरण दर्शक बंधु 12 अधिपति भुवन भास्कर सूर्य नारायण को नमन कर जाना आज राशिफल विषय सर्वप्रथम जाना आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंग्राजी तारीख सेप्टेम्बर मास 29 तारीख 2024 मसीहा रविवार। आज द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र सिंहचंद्र साध्य जोग तैतिलकरण दिवा 4 घंटा 48 मिनिट पर करकरण भोग हेबो। जोगिनी ऋतुकोण दिवा 4 घंटा 48 मिनिट पर दक्षिण दिगरे रहिबे। आज मेष राशि घात 12 एवं कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 4 घंटा 2 मिनिट संध्या 5 घंटा 31 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला दिनटी नास्ति। अमृत बेला दिवा 11 घंटा 59 मिनिट दिवा 2 घंटा 20 मिनिट पर। आज ग्रह स्थिति बृहस्पति वृष राशि मंगल मिथुन राशि चंद्र सिंह राशि रवि बुध केतु कन्या राशि शुक्र तुला राशि शनि कुंभ राशि एवं राहु मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जाना आगु जाना आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन अच्छी जड़े दर्शक बंधु प्रश्न। दर्शक बंधु जनक प्रश्न रखिंट जन्म जातक त्रिक स्थानाधिपति जी कि तृतीयाधिपति तृतीय भावर ग्रह जदि जातक पंचम स्थान रही था ताहले तृतीयाधिपति अशुभ फल दे था कि। दर्शक बंधु जन्म जातक पंचम स्थान हो त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान रे जेकोसी ग्रह रही शुभ फल प्रदान करिथांती। ज्योतिष शास्त्र कहे जन्म जातक पंचम जदि तृतीय भावर अधिपति अवस्थान करिथांती ताहेले जन्म जातक बहु बंधु बांधव युक्त होगा सहित भ्रातृभग्नी धन में प्रबल आसक्त चित रही थाए। विशेषकर पर कार्य रत रहा सहित क्षमायुक्त होता। शरीर सुंदर होगा सहित दीर्घ परमायु भोग करिथांती। पंचम स्थान रे तृतीयपति शुभफल ही एका प्रदान करिथांती। एबे आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपणक चंद्र राशि पर आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी हेउची आपणक चंद्र राशि बा जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानि नाहंती ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। आज पितृपक्षर द्वादशी श्राद्ध दिवस। दर्शक बंधु चंद्रमा आज केतुंक नक्षत्र सिंह राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपर चंद्रमा को क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपर परिचित हेबा। कालपुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू पंचम स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय नूतन बंधु दर्शन सुजोग प्राप्ति हेबो। मिलित व्यवसाय को लेकिन अत्यंत खुशी अनुभव करेंगे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मान सम्मान प्रति सजाग रुहतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क आदि शुभदायक नुहे। दिनटी संतान पीड़ार सूचना परिलक्षित हुए। आर्थिक स्थिति दुर्बल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर मध्य दुर्बल रही पारे। यात्रापाई दिनटी अति उत्तम अटे। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में नूतन कर्म प्रबल मात्रा आग्रह प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज सिंदूर वर्ण रंग शुभ अंक साथ आपण आज सिद्धकुंजिका मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू चतुर्थ स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय वाद विवाद उत्पन्न हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन क्रोध गुण जात हो पारे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर मध्य सबल रहिबो। यात्रापाई दिनटी आपणक पक्षरे जीवो। दिनटी मातृपीड़ार सूचना परिलक्षित हुए। भू संबंधी कार्यकलाप को लेकिन सदा सर्वदा यत्नशील रुहतु। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अन्य उपर निर्भरशील रहिबे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू तृतीय स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय उच्च आशार सफल प्राप्ति करेंगे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन पद मर्यादा वृद्धि हेबो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर सबल रहिबो। यात्रापाई दिनटी अमृत तुल्य। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में प्रशंसार पात्र हेबे। आपण शुभ रंग आज श्यामल वर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज गंगणपते नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वितीय स्थान गोचर करेंगे।
ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନଟିରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରସିତ ହେବାର ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋପକାର କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣାମୃତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମରେ ମତି ଧାବନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନାରଙ୍ଗୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପରୋପକାର କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସୁଖହାନିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ।
विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र निर्विघ्न कर्म संपादन करेंगे। आपण शुभ रंग आज चित्रवर्ण रंग शुभ अंक 5। आपण आज क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय राधा कृष्णाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठारू षष्ठ स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आमोद प्रमोदर समय अतिवाहित हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन प्रबल मात्रा क्रोधगुण जात हो पारे। दाम्पत्य प्रेम संपर्क आदि शुभदायक नुहे। आर्थिक स्थिति दुर्बल रहा सहित दिनटी गुप्त शत्रु जात हो पारते। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखु। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अन्य उपर निर्भरशील रे। आपण शुभ रंग आज पीतवर्ण रंग शुभ अंक 2। आपण आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आजिर दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नौ मां भगवती शरण।